बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दुआ और अजान एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दुआ एक अच्छी और सलीकेमंद लड़की थी और खूबसूरत तो वो हद की थी। कोई एक बार देखे तो बल्कि यूँ कहे कि एक बार देखा बार बार देखने की तमन्ना है, लेकिन दुआ के दिलो दिमाग और जुबान पे अजान का ही नाम था, जो इसकी ज़िंदगी था, प्यार था, अपना था, क्योंकि दुआ का अजान के बगैर इस दुनिया में कोई न था। वो तन्हा थी इस दुनिया में, अजान भी तो बिल्कुल तन्हा था, उसका भी दुआ के बगैर कोई ना था। दोनों यतीम खाने एक साथ ही बड़े हुए थे। दोनों ने यतीम खाने में अपनी तालीम मुकम्मल की। वहाँ के बहुत चाहते थे कि अब इन दोनों की शादी हो जाए। फिर बड़ों के कहने पे इनकी दुआओं के साथ इन दोनों बच्चों की शादी हो गई। अजान को एक जगह पर नौकरी मिल गई। अजान ये चाहता था कि उनका अपना घर हो, इसलिए अब उसने बैंक से लोन लेकर अपना घर बनाया। अब दुआ और अजान अपने घर में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता बैंक का लोन भी खत्म हो गया। अब वो यतीम बच्चों की खिदमत करते। वो बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से। दुआ, कल आप जल्दी घर आ जाइएगा। अजान, क्यों, कल कोई खास बात है? आप खाना खाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आप सो जाएं, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। ओके। अभी अजान सोया हुआ था कि दुआ ने अजान के लिए नाश्ता तैयार किया। अजान ने गरम गरम नाश्ता किया और अपने ऑफिस चला गया। दुआ ने कुछ गिफ्ट्स और पैसे यतीम खाने भिजवाए। अजान के लिए उसका मनपसंद खाना तैयार किया और तैयार होने कमरे में चली गई। अजान सारा दिन यही सोचता रहा कि आज दुआ ने इतने दिनों के बाद जल्दी आने को क्यों कहा है। फिर शाम को 7 बजे ही वो घर आ गया। दुआ को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। गुलाबी कपड़ों में उसका सफेद रंग और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल खुले हुए थे। अचानक ही अजान के मुंह से एक शेर निकला। वो शेर अजान ने दुआ की जुल्फों में हाथ फेरते हुए कहा, खाना ठंडा हो रहा है। दुआ ने कहा, आज कोई खास बात है दुआ? आज के दिन आप मेरी जिंदगी में आए थे। खाने से फ्री होकर दुआ ने और अजान ने नमाज पढ़ी और सोने चले गए। बातें करते करते दोनों सो चुके थे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ दिनों के बाद अजान के फोन पर एक कॉल आई। हेलो जी, कौन? अजान भाई, मैं फैसल हूँ, आपका कजन। आप आज 24 साल के हो चुके हैं, इसलिए आपको बस वापस घर आना चाहिए। मैं आपको पता बताता हूँ, आपने कल खारियाँ आना है। जब आपको खारियाँ आ जाएंगे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। फोन बंद हो गया। अजान बहुत परेशान हुआ और इसी आलम में घर आया। दुआ ने पूछा तो उसने कहा कि आज मुझे एक नंबर से कॉल आई थी। वो खुद को मेरा कजन बोल रहा था और तो 24 साल का हो गया है। कल खारियाँ आना है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दुआ ये सब सुनकर परेशान हुई, बोली, ऐसा न हो कि कोई आपसे मजाक कर रहा हो। अजान ने फिर उसी नंबर पर कॉल की। हेलो भाई, इधर से आवाज आई। भाई मैं फैसल हूँ, आप परेशान न हो, भाभी को भी लेकर आना है। दुआ ये सुनकर खुश भी हुई और परेशान भी। परेशान इसलिए कि सब कुछ कैसे जानता है और खुश इसलिए कि कोई है जो इस दुनिया में हमारा है। सुबह सुबह दुआ ने नाश्ता बनाया और दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और सफर के लिए तैयार हुए। दुआ ने कुछ जरूरी चीजें गाड़ी में रखी और रवाना हो गए। पूरे 3 घंटे के बाद वो दोनों खारिया में मौजूद थे। वो इंतजार कर रहे थे और सोच भी रहे थे कि फैसल को पहचाने के कैसे। थोड़ी देर में एक लड़का मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और बोला, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फैसल हूँ। सॉरी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा और पूरे 30 मिनट बाद हम एक घर के सामने थे। वो घर नहीं, कोठी थी, एक बहुत ही बड़ी कोठी। उसने इन दोनों को एक कमरे में बिठाया। दोनों ने सामान रखकर बारी बारी फ्रेश हुए। शाम से रात हो गई थी मगर अभी तक कोई भी ना आया था। रात के 10 बजे एक नौकर आया और कहा कि आपको बड़े साहिब बुला रहे हैं, खाने की मेज पर आ जाइए। कुछ ही देर में वो दोनों उनके साथ खाने की मेज पर थे। सोच रहे थे कि बड़े साहिब चाचा जी, ताया जी या फिर न जाने कौन होंगे, मगर वो तो दादाजी थे। दादाजी ने अजान को अपने सीने से लगाया, उनकी आंखें भर आई। अजान ने कहा, दादाजी ये सब क्या है और ये कौन कौन है? दादाजी ने बताया कि ये तुम्हारे चचा जी हैं और चाचा जी, और ये फैसल इनका बेटा है। अजान और अम्मी अबू कहाँ हैं?
दादा जी ने कहा, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। चलो खाना खाओ। खाने से फ्री होकर सब दादाजी कमरे में गए। दादी ने सबको बिठाकर कहा कि सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दादाजी की नजर अजान पर पड़ी और वो रो रहा था। दादाजी बोले, क्या बात है अजान बेटा? अजान बोला, अगर कोई मेरी फैमिली है तो मेरे माँ बाप कहाँ हैं? दादाजी कहने लगे, सब्र करो और मेरी बात को गौर से सुनो। दादाजी, आज से काफी अरसे पहले की बात है जब तुम्हारे अब्बू 22 साल के थे। मैं और तुम्हारे अब्बू किसी अजीज की शादी में गए। हम शादी से वापसी पर बहुत लेट हो गए थे और फिर गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारे अब्बू ने कहा, जाने क्यों गाड़ी को क्या हो गया है। हम ये बातें करते हुए आ रहे थे कि अचानक एक लड़की सामने आई और कहने लगी, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ही खराब है, प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं परेशान हूँ। हमने उसे कहा कि कहाँ है तुम्हारे अब्बू? तो वो बोली, मेरे साथ आओ। वो हमें एक झोपड़ी में ले गई और खुद अंदर चली गई। हम रुक गए। उसने अंदर आने का इशारा किया और हम अंदर गए तो अंदर का नक्शा ही कुछ और था। हम बहुत हैरान थे कि ये सब कुछ क्या है। ये तो एक महल था जो किसी बादशाह का लगता था। वो लड़की जो कुछ देर पहले करीब और मजबूर लग रही थी, वो एक हसीन परी लगने लगी। वो लड़की बोली, आप परेशान ना हो, ये शहंशाह जिन्नात का महल है और आप महफूज हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, आपको एक मकसद के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। वो हमें शहंशाह जिन्नात के पास ले गई। वहाँ उन्होंने हमारा बेहद ख्याल रखा और बात शुरू की कि असद अली, आप मेरी बात गौर से सुनो। आप बाप बनने वाले हैं, सबको पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपकी औलाद बेटा होगा और खुदा ने इस दुनिया में एक जालिम और सफाक जादूगर से पैदा किया है। आपके बेटे की कमर पे एक चांद का निशान होगा। वो जादूगर को खत्म करेगा और इस दुनिया से बुराई को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको एक बहुत ही बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। आपने उस बच्चे का नाम अजान रखना है और उसे 24 साल तक खुद से दूर रखना है। जब वो 24 साल का होगा तो मैं खुद उसको अपने पास बनाऊंगा और उसे उसके पैदा होने का मकसद भी बताऊंगा। शहजादी मानूर, आप इनको इनके घर तक छोड़ आइए। हमने आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। कुछ देर में आवाज आई कि अपनी आंखें खोलो। हमने आंखें खोली तो हम अपने घर के सामने थे और गाड़ी भी हमारे साथ थी। हमने घर आकर सब कुछ बताया। उन दोनों में तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी नानी अम्मी के घर गई हुई थी क्योंकि तुम पैदा होने वाले थे। कुछ दिनों के बाद हमें खबर मिली कि तुम पैदा हुए हो। शाम को हम आपको लेने गए और वापसी पर तुम्हारे अम्मी अबू अलग थे और तुम हमारे साथ अलग। शाम को हम वापस आ रहे थे कि तुम्हारी चाची ने शोर मचाया कि मैं इसको अपनी ही गोद में रखूंगी। इसकी इस बात पर सब हंस पड़े कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हम डर गए। वो धमाका तुम्हारी अम्मी और अब्बू की गाड़ी में हुआ था। वो हम सबको छोड़कर जा चुके थे। खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तुमने उस शैतान को खत्म करना था, इसलिए तुम्हें कुछ भी ना हुआ। तुम्हारे आने से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी, लेकिन एक गम भी मिला था। दादाजी ये कहकर रोने लगे। फिर अजान ने भी रोना शुरू किया। हर कोई रो रहा था, लेकिन अजान कुछ ही देर में दादाजी ने अजान को गले से लगाया और बुराई से चुप करवाया। फिर दादाजी ने सबसे कहा कि अपने अपने कमरों में जाकर सो जाएं। रात का 1 बज चुका था। सुबह नमाज भी पढ़नी थी। सब सोने चले गए। दुआ और अजान भी सोने गए। कुछ देर सोने के बाद अजान डर गया और दुआ ने जल्दी से उसे पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है। अजान पानी पीकर कुछ होश में आया और बोला कि हाँ, डर गया था। सुबह सबने नमाज पढ़ी और अजान अभी तक नहीं निकला था। सब परेशान थे कि अजान कमरे से नहीं निकला। सब उसे बारी बारी आवाजें देने लगे। अजान बोलता तो बोलता। इतने में दादाजी ने कहा, बेटा वो शहंशाह जिन्नात की बेटी सवेरे सवेरे अजान को अपने साथ ले गई है। दुआ परेशान हो गई कि अब क्या होगा, लेकिन सबने उसे बारी बारी समझाया कि कुछ नहीं होगा। वो एक नेक काम करने गया है, एक शैतान को मारने गया है। लेकिन सबकी बातें सुनकर वो खामोश हो गई। वहाँ शहंशाह जिन्नात ने अजान को बताना शुरू किया कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। उसने आपकी दुनिया पर अपने बहुत सारे चेले छोड़ रखे हैं जो बड़ाई बढ़ा रहे हैं। इस जालिम ने हमारे परिस्तान पर बहुत ही हमले किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से शहजादे और शहजादियां लुकमे अजल हुए हैं। अब तुम्हें उसको मारना है, लेकिन कैसे? तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमर पर चांद का निशान है। तुम ही हो जो उस शैतान को मार सकते हो। अजान उसके महल के 4 थम हैं, वो उसकी ताकत है। तुमने 4 सवाल हल करने के वो थम खत्म करना होगा और तब जाके वो कमजोर होगा, जिससे उसका मारना आसान हो जाएगा। अब तुम जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर है। रुको बेटा, एक बात जरूरी है, मैं बताना भूल गया हूँ। मैंने अपने जादुई तिलिस्म से तुम्हारे घर की फैमिली को सुला दिया है और अपना तिलिस्म तुम्हारे घर के चारों तरफ फैला दिया है। अब वो जालिम तुम्हारे घर के किसी भी मेंबर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں خود اس ظالم کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا، اس نے پریشان پر سب سے پہلا حملہ کیا تھا۔ ہم نے بھی اس پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن ہم کو ایک بزرگ نے منع کیا تھا کہ 50 سال بعد ایک اذان نام کا لڑکا پیدا ہوگا جو اس شیطان کو ختم کرے گا۔ اذان 4 سوال یاد رکھنا۔ پہلا سوال، تمہیں آگ کا سمندر پار کرنا ہوگا۔ شیطان کا ایک چیلا جو دوسرے معصوم لوگوں کو تنگ کرتا ہے اسے مارنا ہوگا۔ تم نے ایک شہزادی کی مدد کرنی ہوگی۔ چوتھا سوال، ایک پتھر دل بادشاہ کے پاس ایک بونا ہے، تم نے وہ بونا حاصل کرنا ہوگا، پھر اس بونے کو مار کر اس کے دل سے ایک چابی نکلے گی، اس چابی سے وقت کا دروازہ کھلے گا۔ چلو بیٹا، خدا حافظ۔ وہ چلنے لگا تو پیچھے سے مہنور نے آواز دی، اذان رکو، میں تمہیں تمہاری دنیا سے اس راستے تک چھوڑ آتی ہوں۔ اذان نے آنکھیں بند کی اور ہوا میں اڑنے لگا۔ مہنور نے کہا، اذان آنکھیں کھولو۔ اچانک ایک طرف سے بہت سارے گھوڑے سوار آئے جنہوں نے اذان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مہنور نے انہیں روک کر ختم کیا۔ اذان سے کہا کہ اب تم جاؤ، اس دیوار کے پاس ہو جاؤ، آگے تمہارا سفر شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا دیوار سے پار ہوا۔ دیوار کے پار ایک بہت بڑا جنگل تھا، کچھ دور آگ کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اذان پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ اچانک رکا، آگ کے سمندر سے اٹھنے والے شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اب کیسے جاؤں گا۔ اچانک جنگل میں سے ایک شیر نکلا، اذان پہ حملہ کیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ ان دونوں کی جنگ جاری تھی، وہ دونوں لڑ لڑ کر تھک چکے تھے۔ شیر کا مقابلہ کرتے کرتے اذان بہت زخمی ہو گیا تھا۔ اچانک شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا، وہ درد کی تکلیف سے گڑگڑانے لگا۔ اذان نے اس کی درد بھری آواز سنی تو اٹھ کر اس کے پاؤں میں سے کانٹا نکالا۔ جیسے ہی کانٹا نکلا، وہ شیر ایک بہت بڑا جن بن گیا۔ اس نے اذان کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جادوگر نقاب کو مارنے آیا ہوں، وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ جن نے کہا کہ وہ تو میرا بھی دشمن ہے، اسی نے مجھے شیر بنا کر یہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک نیک جن تھا اور لوگوں کی مدد کرنا میرا کام تھا، مگر اس نے مجھے شیر بنا دیا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اذان نے کہا کہ میں نے آگ کا یہ سمندر پار کرنا ہے۔ جن نے کہا، یہ لو کشتی، یہ لوہے کی بنے ہیں، تم اس سے بیٹھ کر یہ سمندر پار کر سکتے ہو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ جیسے ہی اذان کی کشتی سمندر میں اتری تو اس پر عجیب پرندوں نے حملے کرنا شروع کر دیے۔ آگ برسانے لگے، گرمی کی تاب برداشت کرنا مشکل تھا، مگر اذان آگ کے سمندر میں تیرتا رہا۔ کئی دن راتیں گزر گئی، آگ کا سمندر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کافی مہینوں کے بعد آگ کا سمندر ختم ہوا، اسے کنارہ نظر آیا۔ وہ جیسے ہی کنارے پہ اترا، آگ کا سمندر پھولوں کا باغ بن گیا اور زمین پر بھوچال آیا۔ یہ اذان کی پہلی کامیابی تھی اور شیطان کی پہلی طاقت ختم ہوئی تھی، یعنی اس کا ایک تھم ٹوٹ گیا تھا۔ کنارے پر اتر کر اذان کو ایک بابا جی نظر آئے جو اذان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اذان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، دعا دی۔ اذان کے جسم پر بہت زخم تھے۔ بابا جی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اور زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے زخم بڑھ گئے، اسے آرام ملتا گیا۔ اذان کو بڑے زور کی بھوک لگی تھی۔ اس نے جو کھانا سفر کے لیے رکھا تھا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ بابا جی نے اسے کھانا دیا، کھا کر اسے کچھ سکون ہوا۔ اچانک بہت دور سے ڈول کی آواز آنے لگی۔ اذان اس طرف چل پڑا۔ اسے ایک گاؤں نظر آیا، وہاں کافی ہجوم تھا۔ ایک طرف ڈول بج رہا تھا، ایک طرف بہت سے لوگ بہت سارا اناج اور اپنے جانور اور 3 لڑکوں کو لے کر کھڑے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت ہی بدصورت، ایک کالا سا لمبا سا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ڈول کی آواز بند ہوئی، وہ آدمی لوگوں کی طرف بڑھا۔ وہ چلتا چلتا بہت ہی بڑا ہوتا گیا۔ اس نے ان سے بہت سارا اناج لے کر کھایا اور پھر ایک ایک کر کے سارے جانور کھا گیا۔ پھر لڑکوں کی باری تھی، اس نے بہت بڑا منہ کھولا، لڑکوں کو بھی نگل گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اذان گاؤں میں داخل ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ کیا تم بھی ہمیں کھانے یا مارنے کے لیے آئے ہو؟ اذان نے کہا، نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کو آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اذان ہو؟ تو وہ حیران ہو گیا کہ ان کو میرا نام کیسے پتا چلا۔ پھر ایک لڑکا اذان کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی پلیز خدا کے لیے ہم کو اس سے بچاؤ ورنہ یہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ آج سے کئی سال پہلے ہمارا گاؤں جنت کا ایک ٹکڑا تھا، ہم لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، ہم جشن منا رہے تھے۔ اس رات یہ دشمن گاؤں کے اوپر سے گزرا، دیکھا کہ گاؤں خوشحال ہے تو ہمیں برباد کرنے اتر آیا۔ بس تب سے ہم لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نے گاؤں کی ہر چیز ختم کر دی ہے۔ اذان اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے پتہ نہیں، لیکن تم لوگ پریشان نہ ہو، میں اسے ماروں گا۔ لیکن اذان بھائی، اس گاؤں سے آگے ایک برف کا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں ایک گدھا ہے۔ اس گدھے پر 7 پرندوں اور 7 جانوروں کا خون ڈالنا ہوگا، پھر وہ ایسے جانور جو حرام ہو۔ اذان بولا،
بھائی بہت رات ہو چکی ہے، پھر پتہ نہ چلا کہ کب دن ہوا۔ پھر وہیں لڑکا آیا اور اذان کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 7 پرندوں کا اور 7 جانوروں کا خون الگ الگ بوتلوں میں بھرا اور چلتے گئے برف کے پہاڑ تک چلے گئے۔ انہوں نے جیسے ہی پہاڑ پر پاؤں رکھا، اوپر سے ایک بہت بڑا برف کا طوفان آیا۔ وہ دونوں پہاڑ کی غار میں داخل ہوئے اور بچ گئے۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ آنے والے وقت میں اذان کو بابا جی نے ایک موتی دیا تھا۔ اذان نے موتی کو ہاتھ میں لے کر اوپر کیا تو اس موتی میں سے بہت سی روشنی نکلی اور غار روشن ہو گیا۔ اچانک ہی اسے ایک سانپ نکلا جس نے اسد کی پاؤں پہ ڈس لیا۔ اس سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اذان نے وہی موتی اس کے پاؤں پہ رکھا اور موتی نیلا ہو گیا، اسے آرام مل گیا۔ کچھ دیر کے بعد موتی پھر سرخ ہوا اور روشن بھی۔ انہوں نے جلد سے جلد اس موم سے گدھے کو تلاش کیا اور وہ خود خون کو گدھے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گدھے پہ خون پڑا، کمرے میں ایک بہت بڑی بو پھیل گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا اور باہر کو بھاگے اور پورا پہاڑ ہی برف کا پانی بن گیا۔ اور وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں کا تو نقشہ بدل گیا۔ وہ جگہ جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ ایک دم پھر بھوچال آیا، لیکن اس پر اذان پریشان نہ ہوا، خوش ہوا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ شیطان کی ہار اور میری جیت ہے۔ وہاں اس شیطان کے چیلے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ بن گئی۔ سب گاؤں والے بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے کافی دنوں تک جشن منایا، اذان کو اس میں شامل کیا اور پھر اذان کو ایک تلوار دی جس پر یا علی لکھا تھا، اور پھر کئی تحفے اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر رخصت کیا۔ سفر کے لیے اذان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اذان کو بہت ہی پسند تھا۔ زیادہ تر سفر پیدل کیا تھا۔ اس کے گھوڑے کو بہت پیاس لگی تھی۔ اذان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے پانی نظر آیا۔ وہ گھوڑے کو لے کر گیا۔ گھوڑے نے بہت سارا پانی پیا اور گھاس کھانے لگا۔ اذان ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کو سوتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اذان کی آنکھ کھلی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اسی طرف چل پڑا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ سامنے ایک محل تھا۔ آوازیں محل میں سے آ رہی تھی۔ شیشے کی چیزیں تھی جو ٹوٹ رہی تھی۔ اذان ایک کمرے کے سامنے رکا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی ہے جو اپنے کمرے کے گلدان اور شیشے توڑ رہی ہے۔ اس کمرے میں ایک کنیز کھڑی تھی۔ شہزادی کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اذان پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہے۔ کنیز نے مجھے دیکھ لیا تھا اور کہنے لگی شہزادی مانور اذان آگے ہیں، اور پھر شہزادی مانور اذان سے لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اذان نے اسے خود سے الگ کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو مانور شہزادی نے اشارہ کیا اور کنیز بولی آپ کا یہاں آنے کا شکریہ میرے محسن، ایک آپ ہی ہیں جو میری آواز واپس لا سکتے ہیں۔ اذان نے کہا میں آپ کی آواز کیسے لا سکتا ہوں اور آپ یہ سب مجھے کیا بتا رہی ہیں؟ شہزادی نے پھر کوئی اشارہ کیا۔ پھر کنیز بولنے لگی شہزادی صاحبہ کی آواز بہت پیاری تھی۔ ہماری شہزادی کو اپنی آواز پر ناز تھا اور بہت مغرور تھی۔ اس کو اپنی آواز کے علاوہ کسی کی آواز اچھی نہ لگتی تھی۔ ہماری شہزادی اور ان کی کچھ سہیلیاں جنگل میں سیر کرنے کے لیے گئی اور وہاں گانے لگی۔ گاتے گاتے بہت دور نکل گئی اور بہت اونچی آواز میں گا رہی تھی۔ وہاں ایک بابا جی تھے جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ شہزادی گیت گاتے گاتے بابا جی کے پاس سے گزری تو بابا جی نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ بیٹا میں دنیا جہاں سے دور یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، گانا مت گاؤ، اگر گانا بھی ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ شہزادی نے ان سے بہت بدتمیزی کی، انہیں بہت برا کہا۔ بابا جی نے انہیں بدعا دی کہ جا آج کے بعد تم کبھی نہ بول سکو گی۔ بس اس دن سے شہزادی کا یہ حال ہے، اور کچھ دن کے بعد شہزادی پھر گئی۔ بابا جی اس جگہ ملے۔ شہزادی نے بابا جی سے بہت معافی مانگی، بہت روئی۔ پھر بابا جی شہزادی پہ ترس آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بدعا واپس لیتا ہوں، لیکن تمہاری آواز ایک اذان نام کا لڑکا آئے گا، اس نے 3 کام کرنے ہوں گے، یعنی 3 سوال اور 3 کام، پھر تمہاری آواز واپس ملے گی۔ اس دن سے یہ آپ کے انتظار میں اسی طرح روتی ہے، سب کچھ توڑتی ہے۔ اذان بولا مجھے بابا جی کے پاس لے چلو۔ کنیز بولی کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، بابا جی ہمارے ہی محل میں ہیں، اس کمرے میں جاؤ، بابا جی کے 3 سوال کا جواب دے کر ہماری شہزادی کی آواز لے کر آؤ۔ اذان اس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایک بابا جی بیٹھے تھے جو کہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی نور تھا۔ اذان کا کمرے میں داخل ہونے کا انہیں پتہ چل چکا تھا۔ بولے آؤ اذان، کیا تم اپنے امتحان کے لیے تیار ہو؟ اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پہلے تو بیٹا تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تو یہاں تک آئے۔ وہ دیکھو سامنے کچھ سانپ ہے، ان میں ایک ایسا سانپ ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، جاؤ اس سانپ کو لے کر آؤ۔ اذان نے سانپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بابا جی نے کہا وہ کون سا پرندہ ہے جو سانپ کھاتا ہے؟ اذان نے کہا سانپ۔ جیسے ہی اذان نے سوال کا جواب دیا، سانپوں میں سے ایک سانپ کھڑا ہوا اور اپنا پن پھیلایا۔ وہ سب سانپ اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ اذان نے اسے پکڑا اور بابا جی کے پاس لے آیا۔ بابا جی سانپ کو جھولے میں ڈالا اور اذان نے کہا کہ بابا جی دوسرا سوال۔ بابا جی نے کہا کہ وہ سامنے ایک مچھلی ہے،
तुमने उसकी आंख में ये तीर मारना है, अगर तुमने 3 निशाने से ये काम ना किया तो तुम जल जाओगे। अजान ने तीर कमान उठाया, पहला तीर हता हुआ, अजान के घुटनों में आग लगी। अजान ने आग की परवाह न की, दूसरा तीर मारा, वो भी ना लगा तो अजान की कमर तक आग लग गई। फिर अजान ने आग की परवाह न करते हुए अल्लाह का नाम लेकर तीसरा तीर मारा तो सीधा मछली की आंख में जा लगा। बाबा जी ने सवाल किया कि दुनिया की कौन सी चीज पिघलती नहीं। अजान ने कहा कि लोहा, चांदी, सोना। अजान की आग खत्म हो गई। अजान के जिस्म पर जैसे कोई निशान न था, वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दर्द भी न था। वो बड़ा ही खुश हुआ। अब अजान का तीसरा और आखिरी सवाल रह गया था, जो बड़ा ही मुश्किल था। तीसरा सवाल शुरू हो चुका था, उसका सवाल ये आखिरी भी, खतरनाक भी। पहले से उसने जलते हुए कोयलों पर चलना था। उसने चलना शुरू किया, कोयले बड़े ही गर्म थे। उसने परवाह न की, फिर उसे बाद में मेंढकों को पार करना था, फिर तलवारें। उसने ये सवाल भी पूरा किया। बाबा जी ने एक सवाल किया कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। अजान ने कहा कि मौत। फिर वो तलवारों से गुजर रहा था कि उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसने खून की परवाह न करते हुए आगे का सफर जारी रखा। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। वो एक बोतल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बोतल हाथ में पकड़ी, उसके पाँव के नीचे फूल और कलियां थी। अजान से चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो शहजादी के पास गया, बोतल खोली और शहजादी की आवाज वापस आ गई। अजान बेहोश हो गया। बाबा जी कमरे में आए। उन्होंने कनीज को लेप दिया कि अजान के पाँव पे लेप लगाओ, और खुद फिर उसी जंगल में चले गए। शहजादी खुद अजान की खिदमत करती रही। जब अजान को होश आया, शहजादी बहुत खुश हुई। अजान ने कहा, मुझे जाना होगा। शहजादी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अजान ने अपना मकसद बयान किया तो शहजादी के दिल में मोहब्बत और इज्जत दोनों बढ़ गए। शहजादी ने अजान को एक कालीन दिया, कहा कि अगला सफर बहुत मुश्किल है और घोड़े पर सफर करना मुनासिब नहीं। जो हुक्म आपका, आप जो कहेंगे वही करूंगा। अजान ने उसमें बैठकर उसे हुक्म दिया। वो आसमानों में उड़ने लगा। अजान आसमान में उड़ रहा था कि नीचे उसे एक हजूम नजर आया। हजूम में शोर भी था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं। अजान ने काली को हुक्म दिया कि वो जमीन पर उतरे जहाँ पर हजूम था। अजान ने लोगों से पूछा क्या हुआ, तो एक लड़के ने कहा, वही हुआ जो रोज होता है। आज फिर वो एक लाश जिसके जिस्म पर ना गोश्त होता है, न दिल, न आंखें, कुछ भी नहीं होता। अजान ने पूछा, ये क्यों और कौन करता है? लड़का बोला, ये सब हमारा ही बादशाह कर रहा है। उसकी बेटी एक दियो के पास है और वो हर रोज एक आदमी के दिल, गुर्दे और गोश्त खाता है। अजान बोला, क्या बादशाह को कोई रोकता क्यों नहीं? हर इंसान ने रोकने की कोशिश की। बादशाह कहता है कि मैं सब बंद कर दूंगा तो मेरी बेटी मुझे वापस ला दो। जो इंसान इस पत्थरों की वादी में जाता है वो भी पत्थर हो जाता है। अजान बादशाह से मिला और जाने की इजाजत दी। रात काफी हो चुकी थी। रात को अजान ने आराम करना चाहा। उसे रात को याद आया कि परिस्तान की बड़ी ने कहा था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अजान ने उसे याद किया और वो आ गई और पूछा कि क्या हुआ। अजान ने सारी बात परी को बताई। परी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर खोली और कहा कि अजान, वो पत्थरों की वादी बहुत ज्यादा खतरनाक है और आज तक वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। अजान बोला, जब लोग पत्थर के बन जाते हैं उसकी कोई वजह तो होगी। परी बोली, हाँ, जब लोग जाते हैं तो उन्हें पीछे से आवाजें आती हैं, हमारी मदद करो। जब वो पीछे देखते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं। और कुछ जरूरी बातें अजान ने परी से पूछी। परी ने बताकर वापिस चली गई। अजान ने सुबह होते ही अपना सफर जारी किया। सबसे पहले अजान को एक फूलों का बाग नजर आया। अजान जैसे ही उस बाग में दाखिल हुआ, क्या देखता है, उसे फूलों के बजाय इंसानों के सर लटक रहे हैं। वहाँ एक सफेद दरख्त था जिसमें से आवाजें आ रही थी और कह रहा था, अजान रुक जाओ, हमें तुम्हें कुछ ना कहेंगे। तुम ऐसा करो, एक पहाड़ का एक गार है, तुम उस पे चले जाओ। वहाँ एक किताब है, उसका एक वर्ग खाली है। तुम जैसे जैसे उसका वक्त पढ़ोगे हर वक्त तुमसे एक सवाल करेगा। अगर तुमने हर सवाल का सही जवाब दिया तो हम सब आजाद हो जाएंगे। पहाड़ ज्यादा बड़ा भी ना था, दूर भी नहीं था। वो जैसे ही गया और पहाड़ में दाखिल हुआ, सामने एक मेज पर किताब पड़ी थी। अजान ने किताब खोली, उसका हर वक्त को खाली था। अजान ने किताब पे हाथ रखा। किताब में से आवाज आई, इस दुनिया का कौन सा दरख्त है जिसके 3 पत्ते धूप में और 2 साए में हैं? अजान पढ़ा लिखा था, 5 वक्त की नमाज बाकायदा से पढ़ता था। उसने कहा कि जोहर, असर, मगरब 3 नमाजें दिन में और 2 अंधेरे में पढ़ी जाती हैं। जैसे ही अजान ने सवाल का जवाब दिया, वो गार से बाहर आया और सारा नक्शा ही बदल गया था। सब लोगों के जिस्म और सर मुकम्मल थे, यानी सब लोगों के जिस्मों पर सर मौजूद थे। अजान ने कहा कि अब मुझे आगे जाना चाहिए। वो आगे को चल पड़ा। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो देखकर हैरान रह गया कि बहुत से लोग पत्थर के बने थे। वो पहाड़ की दूसरी जानिब नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा, हर तरफ शोर ही शोर था।
मदद करो मदद करो। अजान सोचने लगा। अचानक उसे परी की बात याद आई, पीछे मुड़कर नहीं देखना। अजान आगे ही आगे बढ़ता जाता है। सामने एक महल था। वो सोचने लगा कि पत्थरों की वादी में इतना खूबसूरत महल। जब वो महल में दाखिल होने लगा तो वहाँ 2 जिन नमूदार हुए। उन्होंने उस पर हमला किया। अजान ने दोनों को खत्म किया। वो हैरान था कि इसने कभी भी तलवार नहीं चलाई। उसने अपनी तलवार की वार से दोनों को वहीं खत्म किया और वो इस सोच में अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पर बहुत से लोग पत्थर बने हुए थे। वो उन मुजस्मों को देखता रहा, सोचता रहा कि 2-3 हजार तो होंगे। उसे देखकर गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से की सूरत में वो खुले सहन में था। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत ही बदसूरत यो बैठा हुआ है और कुछ लड़कियों के मुर्दा जिस्म उसके सामने पड़े हैं और वो उन्हें मजे से खा रहा है। अजान का दिल बहुत खराब हुआ। उसने उसे आवाज दी, लो बुज़दिल मुर्दा जिस्म खाने वाले, अगर हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला करो। मुझसे देखकर ऐसे उठा जैसे कोई भूखा शेर शिकार को देखकर उठता है। उसने अजान पर एक खतरनाक हमला किया जिसका बाजू जख्मी हुआ। अजान ने बहुत ही होशियारी से उस पर एक जोरदार वार किया जिससे वो बच न सका और एक ही वार से उसका खात्मा हुआ। एक जोर का धमाका हुआ। जो बुत पत्थर बने हुए थे वो भी ठीक हो गए। सहन के साथ वाले कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। अजान ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की बैठी रो रही थी। उसने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? फिर वो मुस्कुराने लगी। उसने रोने मुस्कुराने की वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि तू लड़की भाली भाई, अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है। मैंने इस दियो को मार डाला। अब तुम अल्लाह का शुक्र करो। और वो लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 16 या 17 साल की थी। दियो ने उस पर बहुत जुल्म किया था। अजान ने सब लोगों से कहा कि आप चलें, हम आते हैं। अजान ने कालीन को हुक्म दिया कि हमें बादशाह के महल तक ले चल। कालीन ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अजान और शहजादी ताज बादशाह के महल में थे। उसने शहजादी को उठा रखा था और जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और फिर बादशाह ने सब लोगों से माफी मांगी। सबने बादशाह को माफ किया। बादशाह ने सबको बहुत सारी दौलत भी दी। एक बहुत बड़े जश्न का ऐलान किया। फिर एक जश्न हुआ। इन सब कामों के बाद अजान ने पूछा कि आपके पास कोई बोना है? बादशाह ने कहा हाँ है, और आज तक जो भी काम किए हैं उस बोने ने किए हैं, इसलिए मैंने उसे कैद में डाल रखा है ताकि वो किसी और को परेशान ना करे। बादशाह ने कहा कि तुम ये बातें छोड़ो, तुम्हें एक इनाम दूं। तुमने मेरे दिल को मोह लिया, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो। तुमने मेरी बेटी को बचाया, मांगो क्या मांगते हो। अजान ने कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो बोना दे दो। इस बात पर बादशाह ने ताली बजाई और एक नौकर हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि बोने को लेकर आओ, तो वो बोने को लेकर आ गया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बोने को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जमीन में एक बार फिर जोर जोर से थरथराए क्योंकि इस जंगल का शैतान का चौथा थंब भी गिर चुका था। उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब अजान के लिए इसे मारना आसान था, लेकिन इतना भी नहीं। अजान ने जंगल में जाकर उसका सर कलम किया और फिर एक भूखे शेर की तरह वो बोने का सीना चीरने लगा। वो उसके सीने से एक चाबी निकली। उसने बोने को एक तरफ दफन किया और चल पड़ा। चलते हुए उसे बहुत सर्दी लग रही थी। उसके पास ऐसी कोई भी चीज न थी कि जो अपने ऊपर ओढ़ लेता। उसने देखा कि मौसम तो बिल्कुल ठीक है और धूप भी है, फिर ये सर्दी क्यों? वो कुछ परेशान हुआ। उसने सामने देखा एक दरवाजा बना हुआ था, लेकिन वो दरवाजा कोई आम न था। एक घड़ी की तरह था जिस पर टाइम नजर आ रहा था और एक तरफ चाबी का निशान बना हुआ था, यानी ताला बना था, और बर्फ उस दरवाजे की तरफ से पड़ रही थी, लेकिन सर्दी नहीं थी। अजान ने जैसे ही दरवाजे को चाबी लगाई तो दरवाजा गायब हो गया। अब अजान किसी और ही जगह था जहाँ आग ही आग और पहाड़ ही पहाड़ थे। अब उसे गर्मी लगना शुरू हो गई। उसकी कोई भी ताकत काम नहीं कर रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी, न मोती बस तलवार। अजान के सामने बहुत सी आग थी। अजान ने सोचा शैतान का महल इस तरफ ही होगा। वो सोच रहा था कि क्या करूं। उसके कानों में एक आवाज आई। उसने देखा तो एक मकान था, वहाँ 3 लड़कियां रहती हैं। वो लड़कियां नहीं चुड़ैलें हैं। तुम्हें तीनों से किसी तरीके से भी शादी करनी होगी, फिर एक बात को जाना होगा और यहाँ से पार जाने के लिए इन तीनों से एक एक हथियार लेना होगा ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। अजान ने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, जी कौन? अजान ने कहा कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। उनमें से एक निकली, उसे अंदर ले गई। उसे बिठाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तीनों आशिक मिजाज थी। उसे देखकर ही आशिक हो गई। एक का नाम नीला, पीला, सब उन्हें पसंद थे। उन्होंने वही नाम रखे। जिसको नीला रंग पसंद था उसे नीला कहते थे, जिसको पीला उसे पीला, जिसको सबज उसे सबज कहते थे। अजान को उनके साथ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। अजान आज सुबह उठा, देखा कि सबज तो घर पर है और नीला पीला नहीं। अजान ने सबज से कहा कि वो दोनों कहाँ हैं, तो उसने कहा कि वो दोनों आका को मिलने गई हैं। उसने बातों बातों में पूछा कि तुम यहाँ क्यों रहती हो, आग क्यों लगाई है? उसने कहा कि हमारे आका का महल है, वहाँ कोई न जा सके, इसलिए यहाँ आग जल रही है। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम तीनों की वजह से ये आग खत्म हो जाएगी। अजान ने पूछा कि कैसे? तो सच बोली कि हम तीनों अगर अलग अलग हों तो हम कमजोर होंगे और अगर एक साथ हो तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता।
اس نے کہا کہ تم اس طرف کس طرح جاتی ہو؟ تو سب نے کہا کہ اس شیشے کی مدد سے، کیونکہ آگ میں تو ہم بھی جل جائیں، مگر اس کی وجہ سے ہم وہ پل پار کر لیتی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ درمیان میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک پل ہے جو صرف شیشے سے ہی نظر آتا ہے۔ اذان نے سے وہ شیشہ لیا اور سبز کو آگ میں پھینک دیا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں پہ آئی۔ انہوں نے سبز کا پوچھا تو اذان نے کہا کہ اس طرف گئی ہے۔ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے آگ کے پاس دیکھ رہی تھی کہ اذان نے اسے بھی دھکا دیا۔ ان تینوں کا اسی طرح خاتمہ ہوا۔ اذان شیشہ لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ محل کے دروازے پر آیا۔ اس دروازے پر اس کو کاتب تقدیر ملا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں یہاں پر تمہاری تقدیر موت لکھ چکا ہوں، تم یہی مر جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ جو میں مر بھی جاؤں، میں شیطان کو مار کر ہی مروں گا، اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے شیطان کو آواز دی، باہر نکلو، آج اگر میں مروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ شیطان باہر نکلا۔ اس کی تمام تر طاقتیں تو اذان پہلے ہی ختم کر چکا تھا، تو اذان نے اس پر جنگ شروع کر دیا۔ کبھی شیطان اذان پر باری ہوتا تو کبھی اذان شیطان پر باری ہوتا۔ وہ کافی دیر لڑتے رہے۔ اذان کافی زخمی ہو چکا تھا، بلکہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ شیطان کو بھی بہت زخم آئے۔ آخرکار جو اذان نے اس پہ وار کیا، اس گردن جدا کر دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اذان بھی گر گیا کیونکہ وہ زخموں سے چور تھا۔ اتنی دیر میں وہاں مانور پڑی آئی، اذان کو لے کر چلے گئی۔ وہ زخمی حالت میں تھا، آنکھ بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ پھر شہنشاہ جنات اذان کے گھر والوں کو بھی وہاں لے گئے تاکہ وہ بھی اذان کو مل سکے۔ دعا نے آ کر اذان کا ہاتھ پکڑا۔ اذان نے کہا کہ دعا، میں نے اپنے مقصد کے ساتھ وفا کی، پر تمہارے ساتھ وفا نہیں کی، مجھے معاف کرنا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر اذان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سب رونے لگے۔ پری مانور بھی رو رہی تھی۔ اذان کے سبھی رشتہ دار تھے، دادا، چچا، چچی، فیصل اور دعا سبھی رو رہے تھے۔ اذان نے بے شک وفا نہیں کی تھی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اذان نے بے وفائی کر کے بھی وفا کی۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ دعا یہ سوچ رہی تھی کہ وہاں ایک انسان نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ورق تھا۔ اس نے وہ ورق دعا کو دیا۔ اس نے لے کر جب کھولا تو اس میں اذان کی ایک تصویر تھی جس میں وہ سب کے ساتھ تھا۔ سب اسے دیکھ کر خوش ہوئے، اور پھر کافی دن وہ پاکستان میں رہے اور خوشیاں مناتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد دعا کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی کمر پر بھی چاند کا نشان بنا تھا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے سب کی ایک تصویر بنائی اور سبھی خوش ہو گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔